नमस्कार शुभ सकाळ जय जगन्नाथ मु संजय न्यूज खबर चैनल आपण मानक स्वागत जनाऊँगी एमतीका प्रतिदिन नुआ नुआ खबर पाइबा चैनल टी सब्सक्राइब करके रखु। खबर सीएम किसान टंका को नहीं आसला अपडेट 8 तारिख पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई एही दिन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी संबलपुर गस्तर जीवार कार्यक्रम रही। 9 तारिख रे मुख्यमंत्री भुवनेश्वर फेरी आसबार कार्यक्रम रही। मुख्यमंत्री 8 तारिख रे संबलपुर गस्तर जाई प्रथम माँ समलेश्वरी को दर्शन करेंगे। पर अनुष्ठित एक कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री उपस्थित रही सीएम किसान योजनार शुभारंभ करेंगे। एपरिक यार प्रथम किस्ती नुआखाई दिन डीबीटी माध्यम रे प्रदान करेंगे। याद्वारा योग्य चाषी उपकृत हो पारे। खबर एससी एवं एसटी छात्र छात्री को मिल वार्षिक 5000 टंका। चलित वर्षर शहीद मधु सिंह हाथ खर्च लागू हो। एससी एसटी छात्र छात्री को मिल वार्षिक 5000 टंका। कैबिनेट निष्पत्ति नहीं गृह रे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना देइचंती। एही योजना उपकृत हेबे 3 लाख अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्री। एही योजना नवम और एकादश छात्र छात्री को वार्षिक मिल 5000 टंका आर्थिक सहायता। एही योजना पाई 156 कोटी टंका अधिक खर्च हेबो। सरकार एपरी योजना रे अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्री ड्रप आउट रोका जाई परिबो बोली आशा व्यक्त करिसंती संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग। शिक्षा क्षेत्र पर चलित वर्ष बजेट रे 35,536 कोटी टंकार व्यय बराद होईछि। सेहीपरि प्राथमिक स्तर में गुणात्मक शिक्षा प्रदान पाई नुआ गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना सरकार आरंभ करिसंती। खबर सुभद्रा पाई भिड़ जमांतु नाही बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री। सेप्टेम्बर 17 पर मध्य आवेदन करिथिबा महिला को सुभद्रा योजना प्रथम किस्तीर अर्थ मिलिबो। से आउरी मध्य कहिसंती जे अजथारे तरबर होई भिड़ करंतु नाही कि कहा कथारे पड़ी भ्रमित होंतु नाही। केवल आधार कार्ड नंबर दे आवेदन करंतु। नयागढ़ जिले में सुभद्रा फॉर्म पर अंगनवाड़ी कर्मियों को आक्रमण घटना को दृढ़ निंदा करा जाउछि। कौनसी महिला एवं अधिकारी को आक्रमण कले कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। खबर बाजार रे बिक्री होउछि सबु परिवार दर 50 टंका उपरे। एबे बाजार रे सबु परिवार दर 50 उपरे। कटक छत्रपुर रे बीन्स किलो 100 टंका रे पहुँचलानी। पुटल 60, झुड़ंग कांकड़ कलरा भेंडी 50 टंका रे बिक्री होउछि। सेहीपरि बलांगीर रे मध्य विभिन्न परिवार दर 50 टंका रही। केवल परिबा नुहे पियाज रसुण अदा रो दर मध्य बढ़ी जहाँकि ग्राहकों को बेस चिंतार पकाई। परिवार दर आकाश छुआ होइथिबारो ग्राहक माने बहुत चिंतार पड़िचंती। गाइडलाइन ने परिवर्तन आनिले सरकार एणिके एही आधार रे हेबो आवेदन। राज्य रे आरंभ हो जाइछि सुभद्रा योजना पई आवेदन प्रक्रिया। एही समय राज्य सरकार एबे एही योजनार नियम को सामान्य कोहल करिसंती। आधार नंबर सहित मोबाइल नंबर लिंक होई नथिले मध्य बायोमेट्रिक पद्धति रे आधार पंजीकरण करा जाई पारिबो। तेणु बिना मोबाइल नंबर लिंक रे मध्य सुभद्रा योजना पई आवेदन पूरण और पंजीकरण करिहेबो बोली सरकार कहिसंती। एही योजना पई पूर्वरु एथिपई राज्य सरकार स्वतंत्र गाइडलाइन जारी करथिले। गाइडलाइन अनुसार सुभद्रा योजना आवेदन पई ई-केवाईसी बाध्यतामूलक। एथिसह आधार कार्ड सह मोबाइल नंबर लिंक मध्य आवश्यक रहिथिला। नचेत सुभद्रा योजनार योग्य हिताधिकारी वंचित हेबे बोली कहा जायथिला। परवर्ती खबर आसंता वर्ष 1 लाख छुईब सुनार दर। सुना दर गत किछि वर्ष है क्रमागत भाव में बढ़ी चली। एणु सुनार निवेशक माने अधिक पसंद करुछंती। एबे सुनार दर को नहीं अंतर्जातीय इन्वेस्टमेंट संस्था गोल्डमैन सैक्स आकलन आसी। गोल्डमैन सैक्स पूर्वानुमान करिछि जे आसंता वर्ष प्रारंभ में अंतर्जातीय बाजार रे सुनार दर $2700 रे पहुँची पारे। आज विश्व बाजार रे प्राय सुना 1% वृद्धि पाई आउंस पिछा $2507 रे कारोबार करुछि। अर्थात जदि गोल्डमैन सैक्स आकलन ठीक प्रमाणित हुए तेबे आसंता 5 ରୁ 6 मास भितर सुनार दर 7 ରୁ 8% बढ़ी पारे। यही हिसाब अनुसार भारत में भी सुनार दर सही समय सुधा 78,000 टपिजिब और आसंता वर्ष
ଏହା 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବିଜୁଳି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 21ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖବର, ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତ। ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା ଏପରି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଦ୍ରୁତଗତି ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନଜର ରଖିଛି। ଭାରତର ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖି ଚାଇନାର ଝାଳ ବୋହିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ MSCI ଏମର୍ଜିଂ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟେବଲ ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ଏହି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଇକ୍ୱିଟିର ମୋଟ ଓଜନ ହେଉଛି 22.37%, ଯାହା ଚାଇନା ଷ୍ଟକ୍ ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି, ଯାହା ମିଳିତ ଓଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ 21.58%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନାର ବଜାରର ପୁଞ୍ଜି $8.14 ଟ୍ରିଲିୟନ ଥିବାବେଳେ ଭାରତର $5.3 ଟ୍ରିଲିୟନ ତୁଳନାରେ 60% ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏହି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଖବର, ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ସାହାରାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସାହାରା ସେବି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ସାହାରାର 2 କମ୍ପାନୀ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କର୍ପୋରେସନ ଓ ସାହାରା ହାଉସିଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁମ୍ବାଇର ଭର୍ସୋଭାରେ ଥିବା 106 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି ଓ ବିକାଶ ଲାଗି ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ 1 ମାସର ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜମିର ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରିକୁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି ମିଳିବ ତାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ସାହାରା ସେବି ଖାତାରେ ଜମା କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ କୁହାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନରେ କିଭଳି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ତାହା ପରଖିବା ଲାଗି ମାସକ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଖବର, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସହାୟତା ରାଶି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ କୁମାର ଭୋଇ ଏବଂ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ସହାୟତା ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାକର ମହାରଣା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ମୋନାଲିସା ଜେନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 54 ଜଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 76,25,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 21 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 10,25,000 ଟଙ୍କା, 33 ଜଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 28 ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସହାୟତା ବାବଦକୁ 1,40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।